এটা পুরো কভার হয়ে গেছে অন্তটা পুরো এই জায়গাটা পুরো কভার হয়ে গেছে বস ঢিলা ছাড়ান লম্বা নিঃশ্বাস নিন রিল্যাক্স লম্বা নিঃশ্বাস নিন রিল্যাক্স সাইড मोड़ को बोलिए मैं ఇప్పుడు ముందు కూడా రిలాక్స్ ఇప్పుడు కొంచెం దేని కూడా लंबा निश्वास लेते छोड़ो सीधा सीधा डीप ब्रीथ छोड़ो एकदम खंडिया लगी deep breath. Deep breath. हाथ छोड़ो मैंने उठी देखी कैंप लागू आगुरू से आगुरू में ये मतलब नॉर्मल मतलब ऐसे पेन तो होता है स्ट्रेच चला मैंने ये जगह में काटा था अपना मेन पेन का जो डेली जो जिम को लावे तो सुविधा है मैंने वीडियो तो के टाइम कौन रेफर करिए ना नहीं मतलब ऑब्वियसली रेफर करेंगे लाइक बहुत भला हो सेशन पर थैंक यू सर थैंक यू